बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं पिछले 5 साल से मुझे, और मैं देख रहा हूं आप सबको पिछले 5 साल से कि आप लोगों ने एक ही वतीरा पकड़ा हुआ है। वजीफ़े पे वजीफ़े किए जा रहे हैं, ना आमाल की दुरुस्तगी की फ़िक्र है। बात ज़रा सी किसी से कर लें तो शुरू हो जाते हैं, और जी हम तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह की याद में रहते हैं तो बेसुकून क्यों हैं? अल्लाह फरमा रहे हैं दिलों का सुकून मेरी याद में है, आप अल्लाह की याद में रहते हैं तो परेशान क्यों हैं? अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेहरबानी करें, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। चेंज योर लाइफ कोर्स करने वालों को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे जो सुन लेते हैं मेरी। मैं फरियाद कर कर के ना बस हो गई मेरी। वजीफ़ा रिकॉर्ड करने का सोचता हूँ ना, सर में तो दर्द शुरू होता ही है, गले में भी शुरू हो जाता है। इतना बोल बोल के भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ में है, तो फिर ना जो मर्ज़ी करे। मैं तो थक गया हूँ समझा समझा के। जिस बंदे ने घर में पानी के अंदर लौंग के दाने रखे हैं, पत्तियाँ रखी हैं ला के कि इससे पैसे आते हैं, आप क्या समझते हैं उसका यकीन ठीक है? इसको पत्तियाँ रिज़्क देंगी या अल्लाह देंगे? एक बात सिर्फ कही है, एक बात। 3 अहादीस मुबारक पर, ये 3 अहादीस मुबारक पिछले 5 साल का निचोड़ है। नफल पढ़ना, अल्लाह से नमाज के ज़रिए मदद मांगना, और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी को जो दुआ मांगने का तरीका बताया उस पर अमल करना, और दुरूद पाक अमल के शुरू आखिर में पढ़ लेना। ये 3 काम जो बंदा मुस्तकिल करता रहेगा, एक वक्त आएगा उसका मसला हल होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आज एक वजीफ़ा किया, 2 दिन किया, फिर दूसरे वजीफे की तरफ दौड़ पड़े, कभी तीसरे की तरफ, कभी चौथे की तरफ। और हम ये जलालत चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें जलील किया जाए, हम चाहते हैं हमें कभी लौंग के दानों पे जलील किया जाए, कभी सौंफ पे जलील किया जाए, कभी सिक्के जेब के अंदर रखने के लिए, कभी बटवे पर दम करने, और इन सारी चीज़ों के पीछे हमें जलील किया जाए। तो होते रही। बीन बजा रहा हूँ ना, मुझे खुद पता है मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। सबको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ जो वजीफ़ों में अपने मसाइल का हल समझते हैं। याद रखिएगा, मसाइल का हल आमाल में है। मुझे समझ नहीं आती, बिगड़े करतूत हैं और मसले आए हैं। करतूत ठीक नहीं करने, कसब ठीक नहीं करने, अपने हाथों का किया दरा ठीक नहीं करना, और वजीफ़े कर कर के मसले हल करवा रहे हैं। मसले रिज़्क की तंगी आई है नमाज छोड़ने से, नमाज नहीं पढ़ता और फिर रिज़्क के लिए वजीफ़े करता रहेगा। आप खुद बताइए उसका मसला हल होगा? तो फिर मुझे ये बताइए कि वजीफ़ों से मसले हल होते हैं या नहीं? नमाज छोड़ी हुई है, वजीफ़े कर रहा है, मसले हल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। इसलिए वजीफ़े मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल तो आमाल हैं। वो आमाल जिनको छोड़ने से मसले हुए हैं, उन आमाल को वापस करने से मसले हल होंगे। और ये चेंज योर लाइफ कोर्स में मौजूद है। एवं नहीं 5 साल के अंदर हज़ारों लोगों के मसले हल हो गए जिनने कोर्स कर लिया। बस वीडियो खोलनी है, देखना है। 28-29 साल का, हालांकि मैं 27 साल का हूं, नौजवान बैठा है, ये क्या बताएगा? हम पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं। असल में मैं सोच रहा हूं मैं भी कोई वजीफे स्टार्ट कर दूं। रात को उल्टा लटक के आपने ये अमल करना है, एक टांग पे खड़े होके अमल करना है, और बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे घुस के आपने ये वजीफा करना है। फिर वो जो वजीफे चलेंगे, वाह क्या बात। एक चैनल के वज़ाइफ में देखे पैसे के लिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी भी ठीक नहीं आती। वो जो इस तरह दरूद पाक पढ़ रहा था, किस कदर अल्फाज की तब्दीली हो चुकी थी उसे अंदाज़ा भी नहीं था। और एक एक वीडियो पे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 व्यूज़ क्यों? मुझे खुद समझ नहीं आती। और मेरी वीडियोस में 2,000, 3,000 क्यों? नमाज़ें पढ़नी पड़ती है ना। नमाज़ों के बगैर तो वजीफ़ा करने की इजाज़त ही कोई नहीं। नमाज नहीं पढ़ते, वजीफ़ा करने ही नहीं, ये काम ज़रा मुश्किल है। मैं भी ख़त्म कर देता हूँ। आइंदा इंशाल्लाह 1-2 मिनट का ना सिर्फ वजीफ़ा बताया जाएगा। आखिरी तकरीर मेरी, आखिरी बकवास थी, आपने सुनी, बहुत खुशी हुई। अगर आपने
میری اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ کوشش کر لی کہ اب میں نے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے نماز کے ذریعے اور دعا کے ذریعے، وظیفے اصل نہیں ہیں، تو سمجھ جائیے کہ میری اس ویڈیو سے جو میں چاہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل عمر پیش آتا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، پہلا کام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی دعا کرو تو یوں مانگو، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ یہ 3 کام نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی، جتنا ہو سکے درود پاک، پھر جو چاہو مانگ لو، یعنی دعا کر لو۔ اور تیسری حدیث مبارکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، مفہوم ہے وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی نہیں جس کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اب یہ جو بندہ کر لے گا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا مسئلہ اسی سے حل ہوتے دیکھا ہے۔ ہمارے آئیڈیل وہ ہیں، دنیا کا اور کوئی انسان ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ آج کے دینداروں کو بھی آئیڈیل بنائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنا آئیڈیل صرف نبی علیہ السلام اور صحابہ کو بنانا ہے، جو اس سے نیچے آئے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، مہربانی کریں اپنے اوپر اور میرے اوپر بھی، میں جو تھکتا ہوں نا اس کا کوئی تو مارجن دیں۔ دوسرا یہ عرض کرنا تھا، چینج یور لائف کورس الحمدللہ کل سے بالکل فری کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ ہو گئے ہیں 2، بس اور کچھ بھی نہیں کہنا، آسانی ہو گئی الحمدللہ۔ تو اب کورس بالکل فری کیا جا رہا ہے، اور جہاں پہلے مہینے میں 15-20 لوگوں کو ایڈ کیا جاتا رہا، کل سے ابھی تک 50 لوگوں کو ایڈ کیا جا چکا ہے۔ اس لیے سپورٹ کا عرض کیا جاتا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے سپورٹ کی وجہ سے اسسٹنٹ کو پے کیا جا سکے گی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینج یور لائف کورس کروا کے ان کا اللہ سے تعلق جوڑا جائے گا، تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک تو اعمال پہنچیں گے، نیکیاں پہنچیں گی، دوسرا ان کی دعائیں وہ بھی پہنچے گی جن سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سپورٹ کیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ بھی میں کرتا بکواس ہی ہوں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ میں کہوں نا آپ سب پر جادو ہے، بہت بڑی بندش کی گئی ہے، پھر تو میں 10-20 ہزار بھی نکلوا سکتا ہوں۔ اور یہاں پچھلے 5 سال سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ چند لوگ منتھلی اپنے لیے، چند مخصوص تعداد میں لوگ ہوں جو اپنے لیے کچھ ہدیہ طے کر لیں کہ ہر مہینے جتنا پاسبل ہوا ہم سپورٹ کریں گے چینج یور لائف کورس کے لیے، تو یہ کورس سال ہر سال کنٹینیو رہے۔ وہ چند لوگ بھی نہیں ملتے، اس لیے میں اپنی اس گزارش پر بھی معذرت چاہوں گا، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جو 4 کام بتائیں نا وہ 4 کام کریں، تو نفل پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اللہ کے اسماء مبارکہ جو بھی پڑھیں۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، جیسے مرضی مانگیں۔ اماں جی سے جا کے کیا سوچتے ہیں، اماں جی آپ تو اب آپ سوچنا شروع کر دیں، کسی خاص نام سے پکاریں گے تو پھر اماں جی آپ کی بات سنیں گے۔ ماں تو آپ کی تکلیف دیکھ کے فوری آئے گی، آپ کے پکارنے کا انداز ماں کو فوری متوجہ کرے گا۔ لیکن آج کہتے ہیں نماز کا، نفل پڑھنے کا نماز کا کہہ دیا، دعا کا کہہ دیا، وظیفہ تو بتایا ہی نہیں۔ اب اور کون سا وظیفہ ہوتا ہے؟ ڈھونڈیے جا کے یوٹیوب پہ وظیفے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔